समस्त को जय जगन्नाथ। पुणी आउ गोटे बढ़िया सुंदर जगह माँ भट्टारी पीठ समस्त को स्वागत करुचे। पुणी गोटे नुआ एपिसोड कही रखुची मु आज आपण मन आसी आमर कटक जिलार बड़म्बा पाखरे आपणकर माँ भट्टारी पीठ। आज चलतु आपण को माँ का दर्शन करेबी आ ता सहित माँ को जहाँ महिमा अच्छी जहाँ किंवदंती अच्छी आपण को मु शुणेबी। तो स्टे ट्यून, कीप वाचिंग। फ्रेंड्स आपण देखुथिबे माँ भट्टारी एटा बढ़िया पीठ फ्रंटटा। तो आम गाड़ी चलतु पार्किंग करवा आ पूरा नजारा देखा माँ जो पीठ जेटा तो महानदी कूल अच्छी आउ देखापी बहुत सुंदर। आपण मैंने भी जानी भट्टारी पीठ बहुत फेमस जोटा कि आपंकर पर्यटन ऋतु चली छड़ा यहाँ मुझे संडे आसी तो आपंकर बहुत मानने पर्यटक मैंने छुट्टी। तो यहाँ पार्किंग स्पेस देखिले आईटा हूँ मेन गेट माँ को भट्टारी पीठर आपंकर मेन गेट। तो चलते भी जावा और माँ को दर्शन करने सहित पूरा माँ को स्टोरी शुणा और महानदीर भ्यू जो अच्छी आपन को मुझे देखेबी मो चैनल माध्यम तो आपमती बनी रहतु मो सहित पूरा लास्ट जाए बिना स्किप रे वीडियो देख पूरा मंदिर पाखक जावाई एंट्री पॉइंट। आपन को गोटे छोट रिक्वेस्ट जदि आप फास्ट टाइम मोर चैनल को आज आसी तो सब्सक्राइब करने भूलु ना पाखरे थिबा बेल आइकन को आप प्रेस करूँ जहाँद्वारा कि नुआ नुआ वीडियो जहाँ भी आसूची आपण पूरा देखिपारे। यहाँ माँ भट्टारी को प्लेस यहाँ गोटे पहाड़ अच्छी सुंदर जगह आटा पूरा आपणकर यहाँ साइड देखो पूरा महानदी पूरा विस्तृत पूरा बालुका बेलाभूमि आप देखिए यहाँ महानदी जिते बड़े बढ़ी जिते अत्यधिक बढ़ी हुए माँ भट्टारी मंदिर बुड़ीजार नजीर भी अच्छी ये। तो चलते जावा माँ को दर्शन करवा बहुत सुंदर जगह आप देखु महानदीर आपन को लगे गोटे समुद्र बेलाभूमि जो आपंकर भ्रम सृष्टि हम देखिले बाली भी। तो आप देखिपे यहाँ महानदीर पूरा बालुका सजिया टाइप आपंकर महानदी कूल में माँ भट्टारी पीठ आ देखापी आप देखु माँ भट्टारी पीठरे प्रभु सोमनाथ जे कि स्वयं शिव शंभु गोटे बढ़िया मंदिर अच्छी ये नंदी महाराज बढ़िया सुंदर कारुकार्य होती मूर्ति बढ़िया होती देखते यहाँ प्रभु सोमनाथ मंदिर ये गोटे देखा चलतु आउ सबुठ जोटा मेन माने मुख्य किंवदंती जो प्रभु परशुराम जे कि स्वयं विष्णु का अवतार तांकु नहीं ये गोटे बढ़िया किंवदंती अच्छी। आम प्रथम माँ को दर्शन करवा तापर परशुराम ठाकुर विषय शुणा भी गोटे बहुत बढ़िया स्टाचू अच्छी आपण मैंने देखिपे ये माँ भट्टारी जोटा मुख्य मंदिर ये पूरा मेनली गोटे जोटा महानदी आमर अच्छी तार कूल यहाँ रही ऊपर गोटे पहाड़ अच्छी। तो पचरे मुझे बुझी आपको कह पहाड़ ना कौन ये आप देखुवे ना ये जो जगह अच्छी यहाँ पूरा जो नदी बढ़ी हुए ये संपूर्ण बुड़ी जाए से माँ को ऊपर को नापी गोटे मंदिर अच्छी आपको देखेबी से। तो ये जो आपंकर पिंडी होकर पूरा बन्या पानी सब बुड़ी जाए आप वीडियो देखिए बन्या पानी बुड़ी जाए आप जो देखिए अच्छी माँ को सहित लास्ट जाए बनी रहूँ माँ जो मंदिर को जावाई मुख्य मंदिर जावाई पूरा मेन जो एंट्रांस यहाँ देखो बहुत सुंदर ये माँ मंदिर भीतर दृश्य आ जो भक्त मैंने आसुँच से मानसिक करके देखुं नाली छिटर पूरा बंधा है माँ को जी बाहन ये सिंह तर भी यहाँ गोटे बढ़िया स्टाचू अच्छी ये आपण देखिपे। आपाटे एवं आरती जो सकाल आरती हम सकाल धूप हम से समस्ते रेडी कले। तो आम जा माँ को खाली टिके दर्शन करदे तापर आरती देखी सारापर तो आरती देखी सारापर आपन को पुणी देखिए देखु माँ का दिव्य मूर्ति दर्शन करूँ
तो ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମାଙ୍କର ଆରତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ତ ଏଠି ମାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବା। ଏଠାରେ ମାଙ୍କର ଏଠି ଏବେ ସକାଳ ଭୋଗ ଲାଗି ହେଉଛି। ଦେଖୁଥିବେ ପୂଜାରୀ ମହୋଦୟ ମାନେ ମାଙ୍କ ଲାଗି ଭୋଗ ଲାଗି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଦର୍ଶନ କରିହେବନି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମାଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି। ଆଉ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ମନ୍ଦିରର ଯିଏ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେଉଁ ମା ରହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ମହାନଦୀ ଅଛି। ତ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ପୁରା ବୁଡ଼ିଯାଏ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ପାହାଡ଼ ଅଛି ଉପରେ, ଆପଣ ମାଙ୍କର ପୂଜାରୀ ମାନେ ଏଠା ଏ ଯେଉଁ ଘର ଅଛି ଆପଣ ଏଇଠି ନେଇକି ମାଙ୍କୁ ରଖନ୍ତି ବର୍ଷା ଦିନେ, ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିର ଏଠି ବୁଡ଼ିଯାଏ। ପୁରା ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ଚାରିପାଟ ମନ୍ଦିର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ପାହାଡ଼ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ପାହାଡ଼ ତଳେ ମାଙ୍କର ପୁରା ମୂର୍ତ୍ତି। ଆଉ ମା ଭଟ୍ଟାରିକା ପୁରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ମା। ଆପଣ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ବି ଯାଇପାରିବେ, ଆଉ ପାହାଡ଼ର ଟ୍ରାକିଂ ବି କରିପାରିବେ। ଏଠି ପୁରା ଉପରକୁ ଆପଣଙ୍କର ପାହାଡ଼ର ଅଛି ଯିବା ପାଇଁ। ମାଙ୍କର ମହିଷା ମର୍ଦିନୀ ରୂପ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ପର୍ବ ପୂଜା। ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ ଆଉ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଏ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି, ଏ ପୀଠ ହେଉଛି ପରଶୁରାମଙ୍କ ପୀଠ। ପରଶୁରାମଙ୍କ ପିତା ଯମଦଗ୍ନିକୁ ସହସ୍ରାର୍ଜୁନ ବଧ କରିଥିଲେ। ପରଶୁରାମ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ପିତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ। ପରଶୁରାମ ଯାଇଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ହାରି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମାତୃହତ୍ୟା ଦୋଷ ବି ଲାଗିଥିଲା। ସେ ପରଶୁ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଖସୁନଥିଲେ। ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ବତ ନାଁ ହେଉଛି ରତ୍ନଗିରି। ଏଠି ପାଦ ଦେଲା ପରେ ସେ ପରଶୁ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଖସିଗଲା। ପରଶୁରାମ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଠି କିଛି ବୃହତ୍ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ସେଠି ତପସ୍ୟାରତ ରହିଲେ। ମା ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାର ଖୁସି ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ନବଧାରୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ନବଦୁର୍ଗା, ଉଗ୍ର ସୁନ୍ଦରୀ, ଉଗ୍ରାୟନ, ଉଗ୍ର ପ୍ରଭାୟନ, ଚଣ୍ଡାୟନ, ପ୍ରଚଣ୍ଡାୟନ, ଶକଟାୟନ, ବିକଟାୟନ, ଦୁର୍ଗାୟନ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମଧ୍ୟନ୍ତ୍ରିଗୁଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ ପଟାରିକାୟନ। ମା ଖୁସି ହୋଇ ପରଶୁରାମକୁ ଧନୁ ସ୍ୱର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମା ଉଭାନ ହୋଇଗଲା ପରେ ପରଶୁରାମ ମାଙ୍କୁ ବହୁ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେହି ସରମୁନରେ ସେ ବସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଙ୍କନ କରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ପ୍ରଥମେ ସହସ୍ରାର୍ଜୁନକୁ ବଧ କରିଥିଲେ, ପରେ ଯେତେ ଅସୁରଂଶ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିହତ କରିଥିଲେ। ଏ ହେଉଛି ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ମାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବପର୍ବାଣି କୋଉଟା? ଏ ତ ଆମ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ମ୍ବାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ବଡ଼ମ୍ବା ରଜାଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି। ଆମର ମହାଷ୍ଟମୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଷାଠାରୁ ଦଶହରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଙ୍କର ପର୍ବ ଚାଲେ। ସେ ପର୍ବରେ ମାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାହାରୁ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ସେ ପର୍ବରେ ମହାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମା ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଷୋଳ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ମେଳ ହୋଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ମାଉସୀ ଘରକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ମାଉସୀ ଘରରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସାରି ମାଙ୍କ ଗମ୍ଭୀର ଭିତରକୁ ଅପସାର। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ମା ଭଟ୍ଟାରିକା ପୀଠ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆପଣ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ତ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ପେଜ୍କୁ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଆପଣ ଅନ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଭଟ୍ଟାରିକା।